Dan sekarang kita akan masuk kepada talqin dari surat Al-Infitar biriwayati Hamzah Az-Zayyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka di dalam ayat pertama sampai kepada ayat kelima dari usul qiraah Hamzah di sini ada di dua ayat. Di ayat yang pertama idzas samaa'u, maka usul dari qiraah Hamzah mad wajib muttasil ay as-sama dibaca dalam keadaan al-isba. Dan yang kedua alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka hamzah di sini dibaca dengan tashil. Maka qiraah jumhur semua qura baik Hafiz an Asim, Yaqub al-Hadrami, Abu Amr al-Basri dan yang lainnya semua membaca dengan tahqiq hamzah. Makna tahqiq hamzah, hamzahnya dibaca dengan jelas. A seperti itu. Jadi akharat wa akharat. Ini qiraah jumhur. Maka qiraah dari hamzah dibaca tashil menjadi alimat nafsum ma qaddamat wa kharat. Dan tak di sini dalam keadaan al-hams seperti di pelajaran-pelajaran yang lalu. Maka ini dari 5 ayat dari qiraah Hamzah Az-Zayyat. Maka mari kita talqin sekarang 5 ayat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idzas Wa idal kawakibu tatharat. Wa idal kawakibu tatharat. Wa idal biharu fujjirat. Wa idal biharu fujjirat. Wa idal quburu bu'thirat. Wa idal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Selesai dari ayat pertama sampai ke-5. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-6 dan seterusnya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Maka usul dari qiraah hamzah di sini ya ayyuha dibaca dalam keadaan al-isba karena dia majaiz munfasil, ya matabi'i bertemu dengan a hamzah ayyuha dalam keadaan kalimat yang terpisah. Maka di sini dinamakan majaiz munfasil dan usul dari qiraah hamzah az-zayyat dibaca dalam keadaan al-isba. Ya ayyuha. Kemudian al-insan dari qiraah hamzah, maka mereka membaca
al yang makhrajnya dari al-lisan bertemu dengan hamzah yang makhrajnya tudib sangat dalam di aqsal halq, maka dibaca dalam keadaan as-sakt. Jadi tidak dibaca al-insan ya ayyuhal. Al-insan tidak baca seperti jumhur, tetapi as-saktah. Ya ayyuhal insanu, seperti itu. Adapun jumhur disambung ya ayyuhal insanu, dan qiraah Wars di An-Naql ya ayyuhal insanu. Maka di sini 3 qiraah yang berbeda. Kita kembali kepada qiraah Hamzah, di sini as-saktah ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Selesai ayat yang ke-6. Kita masuk ayat yang ke-7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'addalak. Di sini dari usul qiraah Hamzah dibaca dengan al-imalah al-kubra pada fasawwaka. Maka jumhur membaca dengan fathah fasawwaka, fasawwaka. Dan berbeda dengan qiraah Wars yang telah terdahulu dibaca dalam keadaan taklil fasawwaka, fasawwaka. Maka di sini qiraah Hamzah dibaca dengan al-imalah al-kubra fasawwaka, fasawwaka. Dan kalimat fa'addalak, maka di sini qiraah Hamzah pun dengan tasdid fa'addalak. Maka kita baca lagi alladzi khalaqaka fasawwaka fa'addalak. Dan ayat yang ke-8 fi ayyi suratin ma syi'a rakkabak. Perhatian di sini fi ayyi mad jaiz munfasil, maka dari usul qiraah Hamzah dalam keadaan al-isba. Suratim ma, maka di sini tanwin bertemu dengan mim, maka di sini idgham bi gunnah. Suratim, keluar dari hidung. Suratim ma. Dan ini pernah kita lewati terdahulu, hanya mengingat saja. Masya'a, perhatian di sini. Sya'a dalam keadaan al-imalah al-kubro. Dan selain itu sya'a, maka hamzah di sini dalam keadaan bersambung dengan sya'a dalam kalimah yang satu dinamakan mad wajib muttasil. Maka mad wajib muttasilnya isba, sya'a, dan sya dalam keadaan imalah menjadi sy'. Maka sy-nya dibaca panjang 6 harokat. Kita ulang. Fi ayyi suratin ma syi'a rakkabak. Maka di sini qiraah ayat yang ke-8 dan kita masuk kepada qiraah ayat yang ke-9. Kalla batukadzibuna biddin. Di sini usul dari qiraah Hamzah dibaca seperti Al-Kisai, di mana bal tukadzibun, lam sakinah bertemu dengan ta, diidghamkan lam ila ta. Maka seperti persis qiraah Al-Kisai sama dengan Hamzah. Maka tidak dibaca bal tukadzibuna, tetapi bat tukadzibuna. Dan mengingatkan seperti ini qiraah Al-Kisai pada surat Al-A'la. Bal tu'thirunal hayatad dunya, qiraah jumhur, maka dibaca oleh Al-Kisai bat tu'thirunal hayatad dunya. Bat tu'thiruna itu syahidnya, bahwa lam bertemu dengan ta dijadikan idgham
Dan begitu pun di sini. Kalla bal tukadzibuna. Menjadi kalla bal tukadzibuna biddin. Maka ini usul dari qiraah ke-8. Dan ayat yang ke-9. Wa inna alaikum lahafizin. Tidak ada perbedaan dengan jumhur, namun perlu diperhatikan dha termasuk huruf isti'la, maka dibaca tafkhim lahafizin, zin. Kiraman katibin, maka ra di sini dalam keadaan mufakhamah. Berbeda dengan qiraah Wars dibaca kiraman, namun di sini dibaca ra-nya tafkhim. Kiraman katibin. Dan ayat yang ke-12, ya'lamuna ma taf'alun. Tidak ada perbedaan dengan jumhur. Maka kita akan mengulang sekarang dari ayat ke-6 sampai ayat ke-12 dulu. Insyaallah kita habiskan, masih jauh adzan. Sekarang belum jam 12. Maka sekarang kita masuk kepada talqin ayat yang ke-6 atau dari ya ayyuha al-insan. Ya ayyuhal insanu ma dharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'addalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'addalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Baik, sekarang kita masuk kepada kelompok yang berikutnya, ayat ke-13 sampai 19 selesai. Innal abrara lafi na'im. Maka di ayat ini inna nun musyaddadah, maka wujubul idgham. Maksudnya makhrajnya harus dari khaisum. In di sini syahidnya. In dari hidung. Maka jika kita tutup hidung kita dan gagal failed dari operasional gunnah berarti benar. Inna berarti gunnah kita benar. Innal abrara. Di sini al-abrara dari usul qiraah Hamzah adalah dengan as-sakt. Dan adapun telah kita lewati di qiraah Wars pertemuan al dengan Hamzah dengan an-naql. Maka di qiraah Hamzah dengan qiraah Wars kilahuma mempunyai muskilah pertemuan lam dengan Hamzah. Namun takhrijnya berbeda. Maka Wars dijadikan dengan naql. Bagaimana naql itu? Hamzah dihilangkan. Dan harokat pada Hamzah yang fathah al-ab. Berarti Hamzahnya fathah. Ab, roro. Maka dalam keadaan fathahnya itu dipindahkan ke lam. Jadi
innal abrara. Dan ini telah selesai di qiraah Wars an-Nafi'. Namun yang kita inginkan di sini di qiraah Hamzah bagaimana Hamzahnya tetap dibaca, tidak dihilangkan. Namun diberikan as-saqt, penjeda antara lam dengan hamzah. Maka dibaca langsung innal abrara lafi na'im. Dan kalimat al-abrara tentunya ba di sini dalam keadaan qalqalah as-sughra dan ra. Mad tabi'i ra dan tafkhim. Dan ra yang kedua juga tafkhim. Karena qiraah Hamzah tidak melihat ra at-tarqiq. Innal abrara lafi na'im. Lafi mad tabi'i dan na'im sama. Namun karena diakhiri dengan mim dan kita waqaf alal mim berarti mad arid lisukun. Wa innal fujjara lafi jahim. Ini pun sama seperti innal abrara wa innal fujjara, maka ra sama-sama tafkhim. Dan alif lam pada al-abrar dan al-fujjar sama-sama alif lam al-qamariyah. Lafi sama-sama mad tabi'i, na'im dan jahim sama-sama mad arid lisukun. Yaslaunaha yaumaddin. Maka yaslau, lam di sini dibaca seperti jumhur dalam keadaan tarqiq lam. Maka istilah jumhur dengan tarqiq lam maknanya dibaca fathah yaslau, padahal datang setelah shad. Maka perbedaannya di sini dengan qiraah Wars. Wars dibaca dengan taghlidz lam jika shad bertemu dengan lam. Seperti di sini, yaslau dibaca low, bukan lau, tapi low. Maka setiap sin bertemu, shad bertemu dengan lam, seperti contohnya as-shalah. Wa aqimus shalah. Jumhur membaca wa aqimus shalah, fathah. Adapun dalam keadaan tarqiq. Adapun Wars an-Nafi' maka dibaca dalam keadaan taghlidz lam. Soloh dan juga yaslaunaha. Dan begitupun di surat Tabbat Yada sayasla naran dzata lahab. Adapun jumhur dibaca sayasla, sayaslo. Maka berbeda. Dan begitupun di sini. Yaslaunaha yaumaddin. Tidak ada lam at-taghlidz bagi qiraah Hamzah az-Zayyad. Maka dibaca seperti jumhur tarqiq lam. Yaslau lau. Ini poin pendalilannya. Yaslaunaha yaumaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Di sini perlu diperhatikan kalimat bighaibin. Maka di sini pertama mad wajib muttasil. Ghaib, di mana gha mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka mad wajib muttasil. Dan yang kedua, hamzah ibin itu ditashil di qiraah hamzah, maka dibaca dengan antara hamzah dengan ya. Bighaibin. Beda dengan jumhur, dibaca tahqiq hamzah. Bighaibin. Bighaibin. Maka qiraah Wars dibaca al-isba dan hamzahnya tahqiq seperti jumhur. Dan qiraah hamzah dibaca al-isba namun dalam keadaan tashil hamzah. Maka kita bedakan saja keduanya, Wars dengan hamzah. Kita baca Wars bighaibin. Qiraah hamzah bighaibin. Adapun jumhur dibaca hanya pertengahan
dan tahqiq hamzah. Bighaibin. Kita masuk kepada ayat setelahnya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Maka tambih di sini qiraah hamzah pertama wa ma adra. Matobi'i bertemu dengan hamzah di kalimat yang lain, di dua kalimat ma dan adra. Maka majaiz munfasil. Dan hamzah sama dengan wars, majaiz munfasil dan wajib muttasil dibaca dalam keadaan al-isba. Maka di sini dibaca panjang. Wa ma ada. Seperti itu. Dan yang kedua adraka. Maka roka dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra. Seperti al-kisai menjadi adraka. Adraka. Dan di sini berbeda dengan qiraah dari Wars an-Nafi' dibaca dengan taklil. Wa ma adraka. Maka dibaca antara adraka al-imalah al-kubra, adraka dibaca dalam keadaan juga taklil dan jumhur dibaca fathah. Adraka, 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 adraka. Jadi ada 3 qiraah. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan ayat yang berikutnya sama, hanya ditambah summa. Summa ma adraka ma yaumuddin. Adapun ayat yang berikutnya yang terakhir, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Di sini dibaca syai'a karena sya bertemu dengan ya dalam keadaan fathah dan ya-nya sukun adalah madlin. Syai. Syai sama. Syai namun hamzah a dibaca tashil seperti bighaibin mendekati ya. Begitupun di sini. Syai'a hamzahnya dibaca tashil jadi syai'a. Tidak ditasjid, syai sama. Dan a menjadi ya, syai'a. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yauma idzin lillah. Adapun yang terakhir wal amru maka alif lamnya as-saqt karena bertemu dengan hamzah. Maka kita berhentikan sejenak wal amru seperti itu. Maka kita ulang ayat yang terakhir. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Dan jangan lupa wa ma adraka. Di sini adroka hanya 2 harokat. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Maka adraka hanya 2 harokat tidak lebih. Karena hukumnya bukan majaiz munfasil wala mad wajib muttasil. Sekarang mari kita talqin dari ayat ke-12 sampai 19. Dari sini ya. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yaumuddin. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Kita ulang dari 12.
Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yawmaddin. Yaslaunaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Summa ma adraka ma yawmuddin. Thumma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yawma idzin lillah. Wal amru yawma idzin lillah. Masih 10 menit. Ayo kita talqin dari awal. Idas samaa'u fatarat. Idas samaa'u fatarat. Wa idal kawakibu tatharat. Wa idal kawakibu tatharat. Wa idal biharu fujjirat. Wa idal biharu fujjirat. Wa idal quburu bu'thirat. Wa idal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. 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 Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalak. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna 'alaikum lahafizin. Wa inna 'alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yawmaddin. Yaslaunaha yawmaddin.
وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله. من يجرب تفضل اقرأ على سن الصحيح أو لا قراءتك بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يا هديفة أعوذ بالله من الشيطان ارفع صوتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الآن يؤذن أو لا؟ والسبع الأساس. خلاص الآن من هنا؟ أبو رافق. إذن اقرأ يا رافق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Alhamdulillah, telah kita berikan talqin dari qiraah surat Al-Infitar bi qiraah Hamzah Az-Zayyat. Maka sekarang kita masuk kepada adzan zuhur. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.